Tropa, morning. Dito tayo sa Dolomite. Pagkatapos natin pumunta ron sa car free saka sa Liben Lugaw, dito tayo. Ayan o, may tayong paddler. Cross na sila kanina. Ayan na. Tropa yan o. Oh, init na rin. Ay, may kasunod na naman na tatakbo. Dito, clear na clear yung Dolomite. Mini Boracay. Hindi, dito ba kalabas yan? Doon, meron doon. Meron. No entry oh, bawal pumasok oh. Tayo ko na. Pakit na ako, sobra. Ayan tayo rito. Dito tayo. Ayan daw. Dami nila. Opa. Adler. Luwag dito sa Dolomite. Little Boracay, dragon boat. Yung logo, dragon talaga. Like, share, subscribe. Hiling natin na tiyempuan to, tropa. Dragon boat. Linggo pa. Samantalay na natin. Mamaya na tayo uwi, mga tropa. Car free Sunday, libre lugaw. Pato. Oh. Like, share, subscribe. Explorer. Shoutout lahat ng viewers, subscribers. Salamat sa pag-subscribe, sa pag-like. Yan na, announce na. Here we go with heat number 3 of the women's small boat category. Lane 1, Triton B. Lane 2, we got the Pirates. And in lane 4, Kasi sinasabi na yung mga kasi nilalaban. it looks like lane 1 with a good lead right now. In lane 1, it's Dragon Boat Racing Sunday, mga tropa. Time check, 8:30. O magdanay na yata. But now it appears they are neck to neck.